Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton. Pada petang ini kita baru selesai menjalankan trainer-trainer. Jadi kita lepak-lepak sekejap, trash out some ideas. Saya terfikir satu soalan saya nak bertanya dengan sahabat saya Rusdi ini. Agaknya lah based on dia punya opinion, agaknya apa yang membuatkan HRDF-TTT ini, konten dia mungkin yang menarik perhatian trainers untuk datang, sama ada trainer yang dah season ke, trainer yang nak beralih daripada student market to adult market, corporate market, trainer-trainer yang mungkin nak masuk ke dalam pasaran, whether you're fresh, whether you have experience. How do you see that the TTT modules daripada modul 1 adult learning, modul 2 TNA, modul 3 design and develop competency based training, modul 4 deliver, modul 5 assess the participants. So how Rusdi, do you see that 5 modul ni holistically would help trainers untuk enter the market properly? Okay, first of all, what I noticed that links all these five modules is basically the learning concept yang dipakai oleh HRDF ni sendiri. Okay, which I also believe that this is one of the best. I'm not saying it's the best, but one of the best in terms of learning, which is the COP cycle. Okay. Some people know it as the experiential learning cycle lah. Ya, betul. Sebab kalau kita tengok balik, one thing about HRDF-TTT ni, dia bagi peluang untuk participant ni, nombor satu, learn the fundamentals first. And then they get to experience how they can actually utilize the fundamentals. And then lepas habis tu, get some feedbacks where they know what's working and what's not working. So kalau kita tengok balik kepada experiential learning cycle pun, in learning, to make learning happen, people need to experience first. Betul. Right. So once they have experience, they reflect. Lepas dia reflect, barulah dia fikir, okay, apa yang dia nak lepas tu. So again, all 5 ni, it works that way. Kita bagi diorang fundamental dalam modul 1, modul 2, modul 3 on how to build design training, macam mana nak deliver training, what is adult learning all about. Then they get to have that experience untuk diorang deliver in their assessment, their assessment among their friends and to the trainer lah, who is the accessor. So ini bagi peluang untuk participant yang deliver tu tadi dapat feedback where they get the reflection punya session. Yeah. So basically that's where they learn, benda ni yang sepatutnya aku buat, benda ni yang tak sepatutnya aku buat, benda ni yang bagi orang lebih faham. So again, we go back to seorang manusia pun belajar macam tu. Kita belajar daripada kesilapan dan apa yang bagus kita teruskan. Yeah. So basically, in your experience as a participant, the 5 modul yang kita lalui ini, dia sebenarnya adalah very practical, sangat berguna untuk physically kita melalui proses itu. Correct. Dia bukan sekadar konsep yang teori. Maksudnya, contoh macam kalau kita menyentuh tentang adult learning, kita yang attend TTT ni pun memang adult learners, dan audience kita adalah adult learners. Sebab secara umumnya bila kita buat program bawah HRDF atau dalam skop HRDF, memang kita melatih para pekerja. Jadi memang adult learners. So belajar TNA, kita fahamkan perspektif majikan. Lepas tu bila kita design sesuatu yang beneficial, bermanfaat untuk peserta yang dewasa tadi. Jadi pendekatan kita dari segi delivery, macam mana kita nak susun aktiviti, bagaimana kita nak approach tu semua, memenuhi keperluan itu. Dan ini adalah satu proses latihan dalam 5 hari itu sendiri untuk dia buat assessment dan dia dapatkan feedback yang orang kata jujur dan ikhlas kepada apa yang dia telah buat, dan feedback juga holistik. Betul. Dan feedback yang paling baik sekali adalah diri sendirilah bila you deliver kepada adult audience yang dia depan ni. Walaupun mungkin datang dari pelbagai bidang, kalau message tu sampai, maksudnya memang you did a good job lah dari segi planning dan dari segi delivery. Dan kalau you did not get a good response, that gives an indicator bahawa something needs to be improved. Correct.
Dan inilah yang dimaksudkan dalam modul adult learners tu dalam kategori expansion learning cycle ataupun COP cycle tadi. So betul juga bila Rusdi kata ni, saya pun teringat. Yalah, it is actually a practical learning experience, bukan sekadar belajar teori, belajar konsep, dapat sijil. On top of that, di samping itu, agaknya apa yang participant boleh jangkakan bila dia attend TTT ni? Yalah, mungkin lain trainer, lain pendekatan, lain training provider, lain dia punya kelebihan. What do you think they can expect bila dia attend this session? Alright. So before I go straight into the expectation, so satu juga kita kena ingat, based on kriteria yang HRDF bagi, the training is only for 5 days. Yeah. So we need to be realistic apa yang kita boleh dapat dalam tempoh 5 hari lah. Betul. So the first thing is you get to understand how adult learn. Sebab ramai trainer ni ada yang mula-mula dulu start dengan budak-budak. Ada trainer ni conventional style, betul, masih ikut cara authoritative style. Betul. Ada yang train remaja. Betul. And then you need to also understand that this is, we are leaning into corporate or in the future maybe government, government servants. So number one is kita kena faham macam mana adult belajar. Betul. Dewasa belajar. Betul. Then dalam TTT ni tadi, one of the most important thing is to understand macam mana adult belajar. Betul. And then how to design based on what we know or what we understand on how adult learn. Betul. Sebab kita tengok kadang-kadang ada setengah trainer ni dia jenis yang animated, dia huha-huha. Tapi adakah sesuai dengan dewasa, adults? Yes. It might be fun, but there are certain point yang kita rasa, alamak, kenapa aku rasa macam aku dilayan macam budak? Tak selesa. Yes, exactly. So kita nak elak benda tu supaya adult learners, they want to learn. Ya, betul. They are ready to learn. Betul. Dan yang paling penting dekat sini, yang bertanggungjawab kepada the learning of the adults tu sebenarnya adalah nombor satu, tanggungjawab majikan. Sebab majikan yang akan mengelolakan training tu dan panggil trainer, panggil training provider. Jadi dia pun adalah expectation dia. Jadi trainer tak boleh shock sendiri deliver content ikut suka dia, tapi dia juga perlu pandai mengolah, satu untuk adults dia, yang kedua untuk mencapai matlamat organisasi tadi. Correct. Kan? So I think yes, betul, saya setuju dengan perspektif tu. So apa yang trainer boleh expect adalah bantuan atau bimbingan secara holistik dan juga mungkin teori yang berasas. Bukan melalui pengalaman saya. Bukan kita yang reka-reka benda ni. It's based on studies, dia tested and proven. Dan itulah yang HRDF berjaya bentuk dalam 5 modul ni untuk 5 hari. Dan secara tak langsung juga dia mengaplikasikan satu lagi ADDIE model, ADDIE. Analyze, design, develop, implement and evaluate. So itu pun dapat dilihat melalui pembentukan program trainer-trainer ni. Terima kasih Rusdi kerana berkongsi. Sama-sama. Saya rasa ini juga memberikan perspektif pada saya untuk melihat, yalah, betul, kita kadang-kadang kita dah deliver program tu pun kita tak perasan. That is what the participant, on the side of the participant yang belajar. Dan perspektif bekas alumni trainer dan sekarang menjalankan program trainer, saya kira ini adalah satu experience yang sangat berharga. Sebab trainer faham bagaimana sit on the other side kan. Betul. Jadi kita, kalau kita tak suka training tu macam tu, kita pun jangan buat. Exactly, jangan buat. Jadi terima kasih kerana sudi menonton. InsyaAllah ada masa kita dapatkan topik-topik lagi untuk berkongsi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.